Мы всегда об этом говорим. Взаимодействие России и Китая в сферу безопасности, в сферу разоружения и контроля за ядерным оружием. И взаимодействие таких государств, таких стран, как Китай и Россия, безусловно, является фактором сдерживания и стабильности. Это первое. Второе, это наш крупнейший торгово-экономический партнер. Ну, слушайте, свыше 140 миллиардов долларов. Это приличный оборот. И он растет. Второе. Третье. У нас и он диверсифицирован. И эта диверсификация продолжается за счет высокотехнологичных отраслей. Что очень важно. Я хочу поблагодарить руководство Китайской Народной Республики за то, что и вот мой друг, как я говорю, говорит с полным основанием, председатель КНР, господин Си Цзиньпинь, он поддерживает лично, я вижу это, чувствую, поддерживает эту диверсификацию в направлении высокотехнологичных отраслей. Но есть еще и вопросы сферы энергетики. Здесь и атомная энергетика, мы же продолжаем работать с Китаем. Мы же продолжаем строить атомные блоки. Это альтернативные виды энергии. Китай преуспел в этом значительно, но тем не менее есть и возможность посотрудничать. Это космос, это традиционная энергетика, это углеводородная. И нефть, и газ. Вот сейчас не буду тоже пока говорить об этом. Но в принципе мы в высокой степени находимся договоренности, потому чтобы сделать серьезный, очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере. Серьезный. Ну, просто не буду забегать вперед по этим вопросам. Я так вот вижу, мне докладывали мои коллеги. Практически все основные вопросы согласованы. И если удастся их доработать и поставить точку во время визита, я буду очень рад. Вот. А то, что Соединенные Штаты продолжают контакты с Китаем, ну что, это очень важно. Мы это только приветствуем. Это еще один элемент стабильности, потому что, во-первых, они очень крупные торгово-экономические партнеры, и от их взаимодействия зависит состояние всей мировой экономики. Мы внимательно за этим наблюдаем. И исходим из того, что никаких нелегитимных санкций не будет, никакого напряжения в экономической сфере между двумя государствами не возникнет. Мы от этого только получаем выгоду, от стабильности и конструктивного взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем. Recently we had 111 missiles shot at one of our very valuable objects, something called an aircraft carrier. Think of this, 111 missiles, high range, high quality, speed missiles, very high. Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka-bukaan bahwa ada 111 rudal yang ditembakkan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Namun Trump tegaskan semua rudal berhasil dihalau oleh pertahanan kapal induk mereka. Tomahawks, unbelievable. Patriots, unbelievable. We had recently, we had 111 missiles shot at one of our very valuable objects, something called an aircraft carrier. Think of this, 111 missiles, high range, high quality, speed missiles, very high, very fast, very top of the line. 111 out of 111 missiles shot at a, well, it used to be, you'd like to say, $1 billion boat. Now they're about $18 billion. They're very expensive. But 111 coming at them at 3,500 miles an hour. All 111 were shot down and didn't even get close to the ship. And they're all laying at the bottom of the ocean along with the Iranian Navy. They're all laying very nicely under the water. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pihaknya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Ia juga menekankan rakyat Iran tetap kompak dan bersatu meskipun Amerika berupaya memecah belah bangsanya dengan melanggar hukum internasional. تصورشون این بود مردم خواهند اومد خیابونا و این حکومت ساقط خواهد شد و مملکت هم علنا میگن تیکه تیکه بکنن. حتی شرم نمیکنن از اینکه اینو نگن. مثلا خود رئیس جمهور آمریکا میگه ما دوز دریایی پول خوبی گیرمون میاد
جزء دریایی میشیم تا فشار ایجاد کنن مردم ما ناراضی بشن بریزن تو خیابونا. همه دنیا تو این وضعیت شهرهاشون کشورهاشون تورم و گرانی و نمیدونم اینا به اعتراض وادار کرده اونا رو. مایی که تو جنگیم، مایی که این همه زدند و اینا، خب طبیعیه باید با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم. ولی حضور شماها، تلاش شماها و همراهی شما و مردم در حقیقت نقشه. Ya, di tengah sengitnya saling serang antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran menyita kapal tanker minyak Ocean Koi di Teluk Oman. Iran menuduh kapal tersebut berusaha mengganggu ekspor minyak Iran dengan memanfaatkan kondisi regional. Kapal tanker berbendera Barbados tersebut dilaporkan membawa minyak Iran, pemirsa. Kapal Ocean Koi sendiri telah berada di bawah sanksi Amerika Serikat sejak Februari 2026. Setelah disita, kapal dikawal ke pantai selatan Iran dan diserahkan kepada pihak berwenang. Penyitaan ini terjadi di tengah ketegangan tinggi di Selat Hormuz menyusul bentrokan antara pasukan Amerika Serikat dan Iran di wilayah tersebut. Ya, selanjutnya pemirsa, Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab dikabarkan kembali mendapatkan serangan. Ini dia pemirsa, terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi di sekitaran Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Hingga saat ini belum diketahui siapa di balik serangan yang menimbulkan ledakan hingga mengepulkan asap hitam ke angkasa. Sebelumnya Iran diduga melancarkan serangan drone ke tangki bahan bakar di area sekitar bandara dan memicu kebakaran hebat. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel menggunakan rudal di Ramiyah, Lebanon Selatan. Rudal-rudal Hizbullah terus diluncurkan, pemirsa, untuk menyerang pasukan Zionis Israel. Hizbullah terus melakukan serangan jika pasukan Zionis Israel memaksa masuk ke wilayah Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah dan Zionis Israel terus melakukan serangan meski gencatan senjata masih berlangsung. Ratusan pengunjuk rasa melempar puluhan ular saat berunjuk rasa di pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Siang. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Kali ini Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan Iran dan sistem pertahanan udara milik Iran. Ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Kems dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media di Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Iran. Sementara di tengah gencatan senjata, sejumlah roket menyasar Iran. Langit malam Iran dihujangi serangan dan mengaktifkan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun berhasil menghalau serangan di Teheran Barat, khususnya area Chitgar. Militer Iran mengkonfirmasi serangan ini. Mereka menyebut sejumlah objek udara yang diduga drone mencoba menembus sistem pertahanan udara Iran. Selain di Chitgar, serangan ini juga menyasar kota Bandar Abbas dan Minab. Namun tidak ada satupun drone dan rudal yang berhasil menembus pertahanan Iran. Warga Iran pun beraktivitas seperti biasa. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata dengan Iran tetap berlaku meski terjadi konflik bersenjata pada Kamis hingga Jumat. Donald Trump berupaya mengecilkan insiden saling serang tersebut, seraya menegaskan gencatan senjata yang berlaku tanpa batas waktu tetap berlaku. Namun Trump mengancam Amerika Serikat akan menghancurkan Iran jauh lebih brutal jika Iran tidak segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat.
Sebelumnya pada Jumat dini hari, Amerika Serikat membombardir wilayah Qeshm dan Bandar Abbas yang diklaim menjadi situs militer milik Iran. So they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are